तो जय जगन्नाथ भाई मैंने केमती अच्छा आशा करछि आपण समस्ते भल थे और भल पढ़ापढ़ी करेंगे। तो ये वीडियो आम स्पेशली डिस्कसन करवा जेटा आमर एसएससी जीडी है से मैंने प्राय माने बहुत जन भाई भी मत पचारे आउरी माने मेसेज करते यूट्यूब कमेंट भी पचारे जे भाई आमर एसएससी जीडी केमी कौन पढ़ापढ़ी करवा टी किसी कहतु जे यूट्यूब रे कौन चैनल पढ़ले टी भल हम। तो से वीडियो स्पेशली से नहीं आसी देखिए आउ जमाने भी मुझे प्रथम कहीदे जमाने जो भी पढ़ुच से भल हम से पढ़तु। तो जमाने भी देखा चाहते देखिपारे आउ जमाने नुआ देख फास्ट मैंने मुझे कहीदे सबुरे माने मैथ हो आमर तो 4टा सब्जेक्ट अच्छे एसएससी जीडी रे देख यहाँ कहीदे देख एसएससी जीडी जमाने भी माने आमर ओडिशा पुलिस भी चाहूँ से भी आराम से माने पढ़ापढ़ी करेंगे है एसएससी जीडी कहीं आमर देख जहाँ भी माने मेडिकल फिट अच्छा आउ जमाने फिजिकाल भल आउ जहाँ को माने वर्दी जॉब दरकार है से भल पूरा बहुत भल हम से देख प्रत वर्ष आम रेगुलर बाहर एसएससी जीडी ओडिशा रे भी ठीक ठाक आमर जाऊँचे है कटअफ भी बेसी हाई माने हाई भी जाऊनी अन्य माने स्टेट अपेक्षा। तो यहाँ को देपर देख ओडिशा पुलिस जमाने भी लगुच यहाँ को भी दिंतु है जमाने मेडिकल फिट अच्छा आउ फिजिकाल जार भल अच्छे कहीं ओडिशा पुलिस देखुए आमर ये हो गलानी वर्षे 2 वर्ष हो गलानी माने ओएसएपी आईबी पर ठार चलती किंतु आसी नहीं। तो सेटा कौन केमती हो पारे आउ जमान एज भी चली जाऊँगी ओडिशा पुलिस चाहिए बसुँच एगुड़ा को फॉलो करेंगे है। तब देखो पढ़ापढ़ी करूँ आराम से हो देखो ए माने जीडी भी आपने जमाने पढ़ापढ़ी करेंगे ओडिशा पुलिस भी भी आराम से हो केवल आमर जोटा ओडिया टी एक्सट्रा एड करने पड़ो है आउ टे ओडिशा जिके टे देखापी पड़ो है ये। तो देखो जमाने कहते मुझे है ये भी देखिपारे देखो आमर यहाँ मैंने रखी यहाँ रखी माने पूरा बाछिकी रखी कौन कौन प्लेस्ट माने सॉरी कौन कौन आमर प्ले लिस्ट गुड़िक है जो देख मुझे सब सब्जेक्ट आमर जी देखिए 4टा सब्जेक्ट अच्छी आमर मैथ आसूसी इंग्लीश आसूसी रिजनिंग आमर जोटा आमर जीके है तापर आउ जमाने इंग्लीश न चाहिए तांकर भी ऑप्शन अच्छी हिंदी जमाने चाहिए भी नहीं पारे है। तो हिंदीटा मुझे किसी कहबी आउ सब ये 4टा एगुड़ा कहूँ सब तो जानते हो आपने केमती कौन पैटर्न 20टा लेखा क्वेश्चन आसे सब 2 मार्क लेखा भूल कले आपंकर 2 मार्क माइनस हम माने गोटे भूल कले जेटा 0.25 मार्क रो माने नेगेटिव मार्क हम किंतु गोटे ठीक कले आपंकर 2 मार्क है सेमती है। तो देखिपारे जमीका मुझे माने सब जमीका मैथ रही हूँ 2-3टा टीचर आपर जोटा है देख मुझे भी कहि आपर देखिए आपर जा सार जमाने भी नुआ जानी तो जानी तो किसी असुविधा नहीं जमाने भी नुआ जा देखिए 1-2टा माने वीडियो देखिए जेटा माने जो टीचर आपर फॉलो माने भल लगे बुझीपारे ही जा फॉलो करेंगे है। तो देखो मुझे प्रथम आगे मैथ रे कहूँ कौन टीचर भल हम मैथ रे देख 2-3टा टीचर ना कहूँ मैथ रे देखिपारे हाँ देख पूर्व जावा पूर्व जमाने भी आम फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम देते है से मुझे देखिए गोटे माने बहुत जन पचारे भाई गोटे पोस्ट आणतु कि मैंने केते कौन जीव से रिलेटेड देखिए यहाँ गोटे पोस्ट गोटे घंटा माने देते देखिए 300 पाखापाखि जन भोट देते आपंकर केते रस कर मैंने अनुमान करके आंसर की आसला देखिए यहाँ आपने चाहिए से जाकि भोट दे पारे जेटा सतर से देवे है मैंने केते देखिए ये मुझे कहीदे तापर आपण मैंने देखिए ये यूट्यूब रे सर्च करदेव एसएससी जीडी माने आदित्य सानकर है जमाने आदित्य सानकर देखी आगु तो देखिपारे यहाँ माने देखिए बेसी हाई लेवल नहीं 55टा पाखापाखि वीडियो यहाँ कौन थी ना आमर हूँ महाभारत बेच भाई आदित्य रंजन यहाँ सर्च करदे यूट्यूब मिल जाए देखिपारे 55टा पाखापाखि अच्छी प्राय हूँ सब माने टॉपिक कवर कर देते जमाने भी देखी ना जाकि भी देखिपारे आगे जाकि देख जमाने भी नुआ अच्छा प्रथम जाकि आपने गोटे 2टा वीडियो देखूँ है जदि बुझीपारुच माने माने वीडियो ताहले देखो से टीचर को फॉलो करूँ है देख जहाँ को भी फॉलो कर गोटे टीचर को है इे सियाड़ हुए देख तुम्हें देख माने फास्ट टाइम हूँ जमाने भी करूला मैथ पूरा जन माने गोटे टीचर पाखु ऑल जी भी पढ़ी गोटे बेच एगुड़ा है मैंने पूरा कंप्लीट कर दियो नोट्स किसी जेगुड़ा टाइप वाइज सब माने क्वेश्चन कवर न कले भी जी भी टाइप माने पढ़ाऊँ से टाइप नोट कर दियो है कर सारापर आउ थे रिवाइज करके पीआईक्यू गुड़ा क्वेश्चन गुड़ा को सल्व कर हो जहाँ भी कर गोटे देख युवा करदे भी आपंकर ओडिशा पुलिस जब भी आसो आराम से क्लीयर होतापी आउ किसी एक्सट्रा पढ़ाई पड़ोनी है बोला यहाँ देखिए मैथ माने आदित्य सान पाखे जो चाहूँ माने फॉलो करें ना भी देखिए यहाँ गोटे मैथ भाई माने देखिए मुझे माने जी सब कह प्लेलिस्ट गुड़िक मैंने मुझे रखी जब कह मोर टेलीग्राम दा विकास मैंने दे कमेंट आउ डेस्क्रिप्शन लिंक आप जॉइन करेंगे से मैंने शेयर कर देती देखिपारे यहाँ देखिए हाँ आदित्य सानकर देखिए पूरा ये बेसिक रू पढ़े आदित्य सार ए सॉरी आमर राकेश यादव सार है देखिए आपण मैंने 80टा क्लास अच्छी सब प्राय है बेसिक रू से मैंने भलसे पढ़ाती है आपण भी चाहिए फॉलो करेंगे जहाँ को जे टीचर करेंगे जन को ही करूँ है।
ଆଉ ବେଶୀ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଗଲା ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ମ୍ୟାଥରେ ଗଲା ଦୁଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା ଦୀପକ ସାର୍ ବୋଲି ପଢ଼ାନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ RWରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଯେମାନେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଧରାଯାଉ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରାୟ ହେଉଛି ସେ କଭର କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଅଳ୍ପ ଆଠଟା ପାଖାପାଖି ଭିଡ଼ିଓରେ ମେନ୍ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ କଭର କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ 2D 3D ୱାନ୍ ସଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ବୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ମାନେ କଭର କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ୱାନ୍ ସଟ୍ ବାଲା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣ ଦେଖିକି ଦେଖିବେ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସିଟ୍ ହେଲା ଆପଣମାନେ କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଜିଡ଼ିର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସିଟ୍ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଟା PIQ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଯେଗୁଡ଼ାକ ଆସିପାରିବ ଯେଉଁ ମାନେ ଲେଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରିବେ ସେଇ ଆମର ଦୀପକ ସାର୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଅଛି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ 20ଟା ପାଖାପାଖି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ହେଲା। ମ୍ୟାଥ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରିଜନିଂ ହେଲା। ରିଜନିଂରେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଆମର ବିକ୍ରମଜିତ ସାର୍ ଯେଟା ମାନେ RJ ବିକ୍ରମଜିତ ତାଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତାଙ୍କର 33ଟା ପାଖାପାଖି ମାନେ ରିଜନିଂ ବି ଇଜି ଖାଲି କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମାନେ PIQ ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ସଲ୍ଭ କରିକି ଚାଲିଗଲେ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତ ଦେଖିପାରିବେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କ୍ଲକ୍ ଏଗୁଡ଼ାରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ଭଲସେ ମାନେ ସବୁ କଭର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଏଇଟାରେ ମାନେ ବିକ୍ରମଜିତ ସାର୍ଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ 2026ରେ ହିଁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ହେଲା। ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଯଦି ଆଉ ରିଜନିଂ କିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆଙ୍କର ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭରତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ୱିଲ୍ର ହେଲା। ତ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ବି ଦେଖିପାରିବେ ସାର୍ ଆଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କରିନାହିଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହିଁ କରିଥିଲି ତ ଦେଖିପାରିବେ ନହେଲେ ବିକ୍ରମଜିତ ସାର୍ଙ୍କର ମୁଁ କିଛି ଦେଖିଛି ମାନେ କନସେପ୍ଟ କରିଛି ତାପରେ ଆଙ୍କର ବି ଦେଖିପାରିବେ ଇଏ ବି ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଇଏ ମାନେ ରିଜନିଂ ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଙ୍କର ବି 23ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ହେଲା। ରିଜନିଂ ଗଲା ରିଜନିଂରେ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମାନେ ସେଇ ରିଜନିଂର ବି ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆମର RWAର ବି ଏଇ SR ବି ପଢ଼ାନ୍ତି ହେଲା। ରିଜନିଂ ଯାହାର କନସେପ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ବି କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ହେଲା। ରିଜନିଂର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଜିକେ ହେଲା। ଜିକେ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଜିକେର ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମାନେ এটা ଦେଖିପାରିବେ ଯେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିଥିବେ ଯେମାନେ RWAର ପ୍ରାୟତଃ ଜିଡ଼ି ପିଲା ଯେମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ଏଇଟା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁଛୁ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେମାନେ ମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କରିଦେବ ନାୟକ ହେଲା ନାୟକ ବ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ନାୟକ ଦେଖନ୍ତୁ ନାୟକ ବ୍ୟାଚ୍ ଏ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା। ନବୀନ ସାର୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ଦେଖିବେ ନାୟକ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ପଲିଟି ପଢ଼େଇଥିଲେ ମାନେ ନାୟକ ବ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ପଲିଟିର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ତାପରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଏଇ ତିନିଟା କଭର କରିଦେବେ ପ୍ରାୟ ହେଇଯିବ ହେଲା ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପରମାର ସାର୍ ହେଲା ପରମାର ସାର୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା PIQ ପାର୍ଟ ହେଲା PIQ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖ କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ଆଖର ବି ଗୋଟେ FR ବି ଥାଏ ହେଲା FR ବି ଯଦି ଚାହିଁବ ତ କରିପାରିବେ ମାନେ ଫ୍ରି ରିଭିଜନ୍ ବି ଅଛି ତାଙ୍କର ସର୍ଟରେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ମାନେ ୱାନ୍ ସଟ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଲା। ନହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ସରି ଏଇଟା ନିଏ ହଁ এটা ଦେଖିପାରିବେ এটা SSC GDର এটা ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କର এটা ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ବି ଏଠାରେ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଏଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ପରମାର ସାର୍ଙ୍କର ପରମାର ସାର୍ PYQ ଦେଖିପାରିବ ପାର୍ଟ 5 ମାନେ ସିରିଜ୍ 5ଟା ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ 30ଟା ପାଖାପାଖି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ନହେଲେ ପାର୍ଟ 4 ବି ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ମାନେ 30ଟା ଭିଡ଼ିଓ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ପ୍ରାୟ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ PIQ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଜିକେରେ ବି ହେଲା ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିପାରିବେ ହଁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ରେଙ୍କସ୍ ଗୁରୁକୁଲରେ ଏବେ ହିଁ ନୂଆ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ଯଦି ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ବି ଏଇଟା କରିପାରିବେ ହେଲା। 35ଟା ପାଖାପାଖି ଇଏ ବି ବେସିକ୍ରୁ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ହେଲା ନେଇକି ହେଲା ଇଏ ମାନେ ପୁରା ଡେଡିକେଟେଡ୍ କରିକି SSC GD ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ସିଜେଲ୍ ଫିଜେଲ୍ ସବୁ ହେଇଯିବ କଭର ହେଲା। ଦେଖିପାରିବେ ଯେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଗଲା। ତିନିଟା ଲେଖା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରିବେ ଜଣକୁ ବି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ହେଲା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗଲା ତାପରେ ଦେଖ ଇଂଲିଶ ହେଲା ମୁଁ ଇଂଲିଶ କହୁଛି ହିନ୍ଦୀ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖିନେବେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି RWAର ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି। ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ କ୍ଲାସ୍ କରିନାହିଁ ତ ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଇଂଲିଶରେ ହେଲା ଇଂଲିଶରେ କହୁଛୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ ଆବାଜ ଅଛି ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ସିଏ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ CHSL ପାଇଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମାନେ 60ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମାନେ GD ଲେଭେଲ୍ ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କରିପାରିବେ ହେଲା ଭଲ ହେବ।
तापर देखूँ ना देखिए जदि चाहते पूरा बेसिक रू पूरा भलसे से भल एटा विजय टीचर भल लगे एटा आरडब्ल्यू संजीव सार पढ़ाती अशीटा पाखे 85टा पाखे क्लास अच्छी माने आपण चाहिए आराम से करें भल भी पढ़े है सब तापर देखूँ एतिक सरीगला तापर देखो मुझे कहीदे तापर देखो आमर गला देख इंग्लीश आपण मैंने जो भी करूँ है सेटा कर सारिकी आपण मैंने पीआई मैंने जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आसगुड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट से दिखाते आपने जाने आउ कि नहीं देखो जी भी मुझे प्राय कौटार मैंने 55टा पाखापाखि वीडियो कौटार 60टा पाखापाखि देख आपने डेडिकेटेडली हाएस्ट मैंने 3 मास आप रविवार भी मैंने गैप देखिए भी 3 मास कले भी डेली गोटे गोटे क्लास कले भी आप प्राय मैंने मैक्सिमम सरीज से 3 मास सारिकी से गुड़ा को रिवाइज करके पीआई क्यू दिखाँ आउ कि दरकार नहीं आराम से है जो मैंने मेडिकल फिट आउ फिजिकाल जो मैंने कर बहुत भल सुजोग है मैंने प्रति वर्ष आसचे हाथ छड़ा करती एतिक जदि आउ किसी भी डाउट थो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे आउ जमाने भी कौन सार मैंने कौन जमाने भलसे भी मैंने प्रिपरेशन कर सारे आउ कौन टीचर कौन थे मैंने आपको बेस्ट लगुच भल हम आप कमेंट भी जन पारे सजेसन दे पारे है एतिक रहा जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करते सब्सक्राइब करने भूलें नहीं धन्यवाद जय जगन्नाथ।